Mejuah-juah man bandu kerina, nande bapa turang rasenina, amin japa pekam ringan sada persada. Selamat malam, kai beritandu skala-skala. Harapan kami kamlit di bas keadaan sehat-sehat. Adik kami pejenda ibas keadaan sehat-sehat. Bas berngi enda si teruskan ka, megikan kata di bata ema arah eksposisi Injil Yohanes. Jadi manbandu kerina teman-teman kami, bancika ibagi kendupe, gelahna teman-teman si deban, bancika ia bergabung, guna banci megikan kata di bata. Mari si puji Tuhan ta arah lagunta singgolit bas kolom komentar, hanya satu jalan ke surga. Lalit dalan ke surga, nina Tuhan Yesus, aku kap dalan naku surga. Isi pelaseku Bapa, adilah arah aku. Enda mesi ikatakan Tuhan Yesus, sanga ya idoni enda denga, ngondara darah babana, maka Yesus ngenca, banci baba kita ku surga. Mari si puji Tuhan ta, ema arah lagunta, hanya satu jalan ke surga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tak jalan lain, tak jalan lain, tak jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Sekali nari. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tak jalan lain, tak jalan lain, tak jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Si puji dengar Tuhan ta arah lagunta singgolit bas kolom komentar, to beritakan berita si meriah. Lalit dalan ku surga iba bodoni enda, ibas Yesus ngenca kita banci seh. Enda me perkataan Tuhan si tading ibas kisah para rasul pasal 4 ayat 10:2. Nina, arah Yesus ngenca kita banci terkelin. Sebab lalit gelar si tetapkan di bata, si arah kita iselamatkan selain arah Yesus ngenca. Enda meman bantah si enggo kita te, Yesus ngenca banci nelamatkan kita, si beritakan ka, si katakan ka, si saksikan ka, maka lah banci kita seku surga, adilakin Yesus siban dalanna. Si puji Tuhan tato beritakan berita si meriah. Beritakan berita si Maria, peseman krina jelma iba bodoni. Beritakan berita si Maria, peseman krina jelma
sesulis kalnari. To beritakan berita si Maria, peseman krina jelma iba bodoni. To beritakan berita si Maria, peseman krina jelma iba bodoni. Lali dalanku surga, lali dalanku surga, iba bodoni indah, iba bodoni indah. Mas Yesus ngata kita banci se. To beritakan berita si Maria. Lalit dalanku surga, lalit dalanku surga. Bas Yesus ngenca kita banci se. Laku teh kam tah seh ngekari surga. Lang aku lanai banci la seh. Endama berita si Maria. Berita si maba kita ku surga. Berita si maba kita erteman ras di bata. Berita si maba kita ras Tuhan rasa lalap. Doni enda temanina kita. Si tadingken doni enda. Jumpa kita pedempak ras iya. Enda berita si Maria. Toto kita. Bapa kami sini surga, lalap kami ngatakan bujur man bandu. Lias atendu sila rekri-krin. Si cidah kendu ibas diri anak ndu Yesus Kristus Tuhan kami. Isuruh ndu anak ndu si tonggal kudoni enda. Gelai tandai kami kam. Ibunuh ndu anak ndue. Gelah banci talang. Pintun man kami. Ema. Lit persadan kami ras kam. Berngenda ijaba pe umat ndu. Layasi ndu ukurna. Penese si gulut, mereken kemalamanate, canah cidahkan kemuliaan Kristus man bana. Kelengi ia sada persada ugalitna, canah ibas gelar Yesus Kristus. Setan iblis ndah bas, perukuran kami nari, ibas diri kami nari. Pasu-pasu, pelajaran kami berengi endah. Gagah kesah si badia, si beli dan asa krina kuasa doni enda, ela erdahin i tengah-tengah pemberitaan firmandu. Hambandu, silama gagah, pakai ia. Gagah dula erdahin ibas ia. Bereken kebenaran du man bana, si atendu i bagi kami. Kawali ia alu malaikat ndu, canah tuhu-tuhu, bungkus alu darah ndu si badia. Si mambur i kayu persilang canah na radu raskam, babalah ia ku kayu persilang ndu. Kelah i jenari, lalit kai pe si banci ngalukan ia, seh berita ndu mantiap kami. Ibas gelar ndu Tuhan kami Yesus kami artoto. Amin. Nande Bapa turang senina, mari sibuka pustakata Injil Yohanes. Berengi enda masuk ke kitab pasal simbaru, lema pasal 10.
Enda sioge ayat sada sekari ayat 20 sada. Cenda lit 2 perikop sioge. Sinen kari asa gegah kesah si badia ardahin di tengah-tengah ta. Si berjeme kari si begi kata di bata. Mari si begiken entah ko oge jenda nari. Yohanes pasal 10 ayat sada se ayat 20 sada. Ayat sada. Tole nina Yesus, kukatakan man bandu, situ huna, kala si bengket kukarang biri-biri, la arah pintun, tapi inangki hina dingding, pinangko dingin pengerampok kapia. Ise si bengket arah pintun, ia mempermakan biri-biri Sirjaga ibas pintun nalangi pintun, guna permakan janah biri-biri megiken sorana. Sada-sadai igelari permakan biri-birina, jana ibabaina darat ibas karang nari. Kencan darat biri-biri krina, redalan ia arah lebe, biri-biri ngikutkan ia, sebab itandai biri-biri sorana. Adikala si deban, labonggit biri-biri ngikut kenca, kiampe biri-biri laus, sebab la itandaina sorana. Iturikan Yesus perumpamaan enda, tapi la yang kakala andai maksud Yesus. Ayat 7. Cenari nina ka Yesus, ku katakan man bandu, situ huna aku mapintun biri-biri. Kerina sireng leben asa aku, pinangko dengan pengerampok. Jana labo ibagikan biri-biri iya. Aku mapintun, ise bengket darah aku terkelin me. Kubas ku darat dia, jana idat na gagatan. Penangko guna nangko, muno dengan menaikkan saja. Tapi aku gelasi megikan soraku, ngalokan kegeluhan si cukup. Aku mempermakan si tuhu-tuhu. Permakan si tuhu-tuhu ngit ngasamkan kesahna guna biri-biri ekrina. Tapi kala upahan, silabo ia permakan dengan silabo ia empuna biri-biri kiam nge ia nadingken biri-biri adi idahna serigala re. Maka irigep serigala me biri-biri merap kerina. 10 kala upahan ne kiam, sebab upahan ngenca ia. Labo dia tena biri-biri aku mempermakan si tuhu-tuhu. Bagi itandai bapa aku, janah ku tandai bapa. Bagi mepe ku tandai biri-biringku jana itandai biri-biringku aku. Janah git aku ngasamkan kesahku, guna biri-biri 16. Lid dengar biri-biringku, si deban, si lenga bengket ibas sekarang enda. Siepe harus kubaba, jana ibagi kena ngepagi sorangku. Kerina pagi ia jadi sadar rasen, dengan sada ngepermakanna. Kelengate bapa aku, sebab gid aku ngendesken kesahku, gelah ku aloken kamu lihi. Labolit kalak si ngasuk muat kesahku ibas aku nari. Aku cini ngesi merekenca. Lid hakku mereken kesahku. Janah lid pe hakku ngaloken jamulihi. Enda mesi anggo itetapkan bapangku guna kudalankan. Erdandankan kata Yesus enda. Turahkah perubatan ibas kalak Yahudi. Piga-piga kalak ngatakan ca. Ianggo setanan dengan adon. Engkai maka ibagi kendu ia. Tapi deba ngatakan ca. Kalak si setanan labo ngasuk bagi ia ngerana. Ngasukin kalak setanan erbahanca kalak pentang erpengida. Ogenta berengi enda pasal 10 ayat sada se ayat 20 sada. Enda ersada dengar percakapan Tuhan Yesus. Lebih-lebih kalak Parisi si menghakimi kalak pentang tangtangna tubuh nari si enggo erpengida. Singet pasal siwa awal
Tuhan Yesus erdalan ngelewati sekala pemindo-mindo. Pemindo-mindo enda pentang tang na tubuh nari. Nina ajar-ajar man Tuhan Yesus. Dosa isinga erbahan sama kaya pentang tang na tubuh nari. Dosa nanga entah dosa orang tuana. Enda mapengakap manusia. Manusia lit pengakap-pengakapna. Tapi Tuhan Yesus ia dibata, ia anak dibata, ia kebenaran, la pernah salah. Nina Tuhan Yesus, ia pentang, labor kita ken dosana, janah labor kita ken dosa orang tuana. Tapi ia pentang, gelah arah ia, teridah kuasa dibata, teridah kemuliaan dibata, ema kemuliaan Yesus Kristus. Enda masanga sindai nina Tuhan Yesus man ajar-ajar. Kenca bagi iaduk Tuhan Yesus sidur naras tanah. Idampel kena kumata si pentang dai. Si pentang tang na tubuh narindai. Isuruh Tuhan Yesus iar duhap ku kolam Siloam. Siloam ertina si Yutus. Enda meenggo iaturkan Tuhan. Maka si pentang tang na tubuh enda ia utusan Tuhan. Bagi enda kita pentang secara kini teken. Kita perdosa. Mate rohani. Kai pelalit siantusi secara pertendin. Tapi bas kuasa Tuhan Yesus. Banci kita pakena jadi utusena. Si maba misina. Sir berita gelarna. Maka kenca si pentang da erduhap. Minter medak matana. Mulih ia ke rumahna. Enggo icakapkan kala ia. Mayakin si pentang tang na tubuh nari si biasa mindo-mindo. Lit de bangata kenca. Iya ma. Tapi lit ka labu iya. Saja seri rupana. Enda menggoi mulai percakapan karena perbahanan Tuhan Yesus. Maka dungna si pentang gor pengidah anda sendiri ngaku. Aku me. Si pentang tang na tubuh nari engkai maka banci kamar pengidah. Yesus serbahanca. Si gelar Yesus ia merbahanca kur pengidah. Nungkun kala anda ugai bahanna. Reh ninan jababsa. Ia dukna cidur naras tanah. Dampel kena ku mataku suruhna aku erduhap. Kenca bagi pengidah aku. Nungkun kakala anda. Ijada ge iya. Lakutah. Tapi ban pengakunna. Yaduk Yesus cidur naras tanah. Dampel kena ku matangku. Erduhap aku. Enggor pengidah aku. Enda jadi ibaswari sabat. Enda merbahansa itangkap kalak Jahudia. Ibaba ia ngadap ku kalak Parisi. Ku guru-guru agama. Maka langsung ihakimi guru-guru agama. Nina. Uga pape kalak sirbahansa kam erpengidah. Kalak perdosa. Nina jawab sa. Perdosa ia reselang laku tah. Saja naya ku pentang gundari enggor pengidah. Bagi anda meruh penungkunan manbana. Menurut du ise ia. Sirbahan sekam pengidah ndai. Ia sekalak nabi. Ban ia kalak Jahudi begina cerita padan sindekah. Maka nabi lid kuasa narban mujizat. Tapi bagian dan pentang na mata kalak Parisi guru agama. Layat nai ia pentang. Maka dungna. Idilo kalak Parisi orang tuana. Tuhukin enda anak ndu si pentang tang na tubuh nari. Sababna payo. Ia anak kami si pentang tang na tubuh nari. Tapi laitah kami. Ugama kayar pengidah isir bahansa. Ialah sungkun yang gomelin. Ngasup ka biya mindo.
pertanggungjawaban, mereka pertanggungjawaban man bandu yang gombelin. Enda merbahanca gelar Tuhan Yesus, enggo tersingat arah ia. Enda meiteruskan Tuhan Yesus, bas pasal 10 enda. Karena kaisi ibahana, arah kalak si pentang tang na tubuh nari, jana uga nggolit perdebatan ras kalak parisi. Jana nina Tuhan Yesus, aku ruh kudoni nehken keadilan. Si pentang jadi pengidah, sir pengidah jadi pentang. Ije menina kalak parisi. Kami pekin pentang ngakak ndu. Nina Yesus, adilah kata kendu kam erpengidah. Kamlah erdosa. Tapi ban kata kendu kam erpengidah, maka tetap kam berdosa. Enda keadilan. Keadilan ia debada pendibata si pebujur-bujur bana lalap erdosa. Tapi kala si ngaku perlu ia penampat, perlu ia lias ate dibata, ijenda mereh lias ate dibata. Enda keadilan bas dibata. Keadilan bas dibata. Si ngaku bujur erdosa lalap. Si ngaku ia perdosa alami dibata. Percakapan enda ilanjutkan ku pasal 10 ayat sada. Tole nina Yesus ku katakan man bandu, si tuhuna kala si bengket ku karang biri-biri la arah pintun, tapi inang kihina ding-ding pinangko dengan pengerampok kat ia. Tuhan Yesus katakan, si tuhuna kala si bengket ku karang biri-biri. Kala Israel igambarkan biri-biri. Biri-biri Tuhan, biri-biri Yahweh. Tapi lid ngaku ia permakan biri-biri, tapi lah arah pintun. Nina Tuhan Yesus jenda, inang kihina ding-ding. Inang kihina ding-ding. La iarah pintun. Endama si katakan Tuhan Yesus, si tuhuna. Si tuhuna kai. Si tuhuna lalik je kesalahan. Kala Israel enda, umat Tuhan, biri-biri Tuhan, tapi enggo ipermakani, sila permakanna, sila ibabaina biri-biri ndai arah pintun, enda mempermakan upahan, enda mempinangko, enda enggo inubuatkan arah Nabi Yehezkiel. Sinin Yehezkiel pasal 34. Ayat sada. Kata Tuhan sehman bangku nina, o manusia sir masa-masa, momokenlah kesalahan pemimpin-pemimpin Israel. Enda konteks pasal 10 Yohanes. Uga Tuhan Yesus nerangi pemimpin-pemimpin Israel, guru agama kalak Yahudi, Parisi, uga yang mimpin umat Tuhan, biri-biri Tuhan kalak Israel. Nina Tuhan arah Nabi Yesaya, Nabi Yehezkiel. Oh manusia sir masak-masak, ayat 2. Kala Israel digambarkan biri-biri. Tapi ibas
surat Nabi Yehezkiel. Tuhan lalap ngerana ngelebuh Yehezkiel. Oh manusia sir masak-masak. Engkai maka enda lalap lebuh Tuhan. Yehezkiel ngingatkan sa makana kegeluhan idoni enda, kegeluhan silabuh rasa lalap. Kita dekahkanlah sadar makana geluh ta ijenda kentisi. Piga-piga minggu terakhir enda di Facebook terus i posting ngodilo di bata rest in peace. Sudah kembali ke pangkuan Bapa. Berita ceda ati lalap si beki. Enda me pak tanggeluh. Enda me kecibal manusia. Laki tanda kanggeluh. Maka jenda Tuhan ngerana aran Nabi Yehezkiel lebuh Tuhan lalap Yehezkiel. Kata Tuhan sehman bangku nina. Yehezkiel 24 ayat sada. Kata Tuhan sehman bangku nina. Oh manusia sir masak-masak. Momokenlah kesalahan pemimpin-pemimpin Israel. Ernu buatlah kaman bana. Ernu buat jenda denggo jadi Janah pesehlah man bana katangku. Peseh-man pemimpin Israel. Kai aku Tuhan sirdolat. Bagenda. Cilaka mekam oh permakan Israel. Dirindu saja ngencai pekena-kenandu. Sidah baspadan sindekah uga pemimpin Israel. Dirina encai pekena-kenana. Anakna dirina. Nina Tuhan ayat 3. Susuna inem du. Wis ndum bulu biri-biri. Apa ai biri-biri simburna igeleh nduman pangandu. Tapi biri-biri ela pernah ipekena-kenandu. Enda kata Tuhan arah Nabi Yehezkiel man pemimpin Israel. Ayat 4. Biri-biri si kotel la iara-ara andu. Si sakit la tambah rindu. Jana si luka la ibalit tindu. Si papa la iembarindu. Jana si benela darah mindu. Tapi kejam kel perbahanan duman biri-biri Ayat 5. Arkiteken biri-biri lalit permakana. Merap ya krina. Janah rubia-rubia si merawa. Jarengemsa. Dengan manca. Biri-biri asuh-asuhan si paling lemah. Lalit pertahananna. Latakna dalan muli. Adinggo guling iya kekepelanai kesahna. Karena Tuhan pas bana menggambarkan kita manusia. Lah kata kena kam bagi perik. Lah kata kena kam bagi manuk. Apalagi bagi biang. Sebab nenda krina takna dalan nguli. Biri-biri lah takna dalan muli. Adi biang kiam daya kucah-kucah kencingnya sitik cer bagi. Kencing kacur bagi. Dah pekerja laus. Uli hina anggo hina bu kencing. Enda kat dalan ku mulih berenda tena. Tapi biri-biri lah bagi. Ngapa ia lewat dari latak na dalan nguli. Biri-biri enda lemah. Laba cinggeluh biri-biri adilalit permakanna. Gagat nangekari sila sehat pe. Cari makan pe labu taksa. Maka mantegun ku
rumput si merata. Mantegun kulau gelah ia minum. Biri-biri lemah, gampang putus asa. Lalit pertahanan. Reh singa, reh serigala, reh pinangko. Lalit perlawanan. Baginda umat Tuhan. Makana bas mulai zaman Abraham. Anggo ia turken Tuhan. Lit biri-birina. Abraham bue biri-birina. Bagepe Ishak. Bagepe Jakub. Kala enda krina permakan. Senang ermakan. Makana sanga kala Israel i Mesir. Kala Mesir peserapna kala Israel i tanah Gosen. Engkai maka peserapna. Kala Mesir nembeh hatena biri-biri. Tapi kala Israel senang kal pelihara biri-biri. Engkai maka senang kal endam pengaturan Tuhan. Seh Musa pe ermakan biri-biri i tanah Median. Janah permakan si paling terberita i padan sindekah eme Daud. Endam ipake Tuhan nurikan hubungan umat naras ia. Endam kebiasaan si nari mulai Abraham sejaman Tuhan Yesus. Sehwari enda adiku Israel kam, adiku Bethlehem kam. Bue biri-biri sehwari enda kala Israel senang pelihara biri-biri. Maka waktu Tuhan Yesus ngajar, nurikan permakan, nurikan biri-biri langsung ke iantusi kala Israel. Kuteruskan bas Yehezkiel pasal 34 ndai. Nina ayat 6. Maka biri-biringku papakku uruk-uruk si meganjang ras deleng-deleng. Adi uruk deleng bahaya banci guling. Merah dia krina iblang-belang doni enda. Enda ngatakan calabu saja Israel. Tapi lit belang-belang doni enda biri-biri Tuhan. Janah lalit sindara misa entah pesi nulu-nulusa. Padahal ngoyangkat Tuhan, imam-imam, guru-guru agama, tapi lah dia tena umat Tuhan. Ayat 7. Dage genduari, permakan-permakan, dengkehkanlah kataku man bandu. Aku Tuhan sirdolat. Asa tuhu aku ngeluh, perdiatekanlah katangku enda. Biri-biringku enggo ijerngem rubia-rubia simrawa. Jana ipanganina, arkiteken lalit permakanna. Permakan-permakanku ladia tena pendarami biri-biri Diri nanga ipekena-kenana labo biri-biri Narami biri-biri Tuhan pekabaran Injil. Bue biri-biri Tuhan doni enda. Lengah begina sora permakanna perlu iberitakan Injil. Tanda indukang permakan si tuhu-tuhu. Permakan si tuhu-tuhu sindilo biri-biri Tuhan. Rehku Tuhan. Tapi anda lah pernah dilona kala mulih ku Tuhan. Persembahan, perpulungan. Saja je icakapkan. Labu kur kena jiwa nanggo selamat. Labu kur kena kaisi perlu kata di bata manbana. Ayat siwadage dengkehken aku, permakan-permakan. Ayat 10. Aku Tuhan sirdolat ngatakan ca, maka aku kap imbangdu. Wah. Hari Tuhan imbang isenari bansi nampati kita. Kubuat biri-biringku ibas kamnari janan, digan pelanaiku berekam jadi permakanna. Digan pelanaiku berekam pekena-kena dirindu saja. Kupulahi biri-biringku ibas kamnari janah. Laku kupelepas ia jadi panganendu. Ayat 11. Nina Tuhan sirjut dolat. Aku jinekap sindarami biri-biringku
rasi ngasuhisa. Permakan Israel lah dia tena biri-biri Tuhan. Maka ayat 10 sada. Nina Tuhan sirdolat. Aku jinekap sindarami biri-biringku rasi ngasuhisa. Tuhan sendiri sindarami dengan ngasuhisa. Tuhan sendiri jadi permakan. Maka Mazmur 23 Nina Daud. Tuhan kap permakanku. Ayat 12. Bali ras sekala permakan darami ras pepulung biri-biri na singgo merap. Jenari ngasuhisa. Ibas waris si gelap dingin celaka biri-biring kunggo merap. Maka genduari ku pepulung ia mulihi krina. Tuhan sendiri turun tangan. Jadi permakan darami sa ngasuhisa pekena-kenasa. Maka adialo kendu Yesus. Tuhan Yesus permakandu. Ia pekena-kena kam, ia pesikap kam. Aku pesikap-sikap Tuhan. Ayat 10 telu. Kubaba yang darat ibas negeri sindahunari. Jenari ku pepulung dengan kubaba mulihkan ku negeri na jene. Ku taruhkan ia mulihkan ku deleng-deleng rasalau Israel. Janah ku permakani ia ibas mbal-mbal simrata. 14. Ku bere yang gagat alu tenang. Gagat alu tenang. Ibas dukut simbur i deleng-deleng. Ras baluran-baluran. Ras ibas krinam bal-bal simrata. Silit i tanah Israel. 15. Aku jinekap simpermakani biri-biriku. Canah kubahan. Ingan pengading-adina. Enda mekatangku. Aku Tuhan sirdolat. Artinya. La mungkinlah jadi. La terambati. Pasti. Tuhan reh jadi permakan. Ia sendiri darami biri-birina. Ia sendiri ngasuhi biri-birina. Ia sendiri pekena biri-birina. Kami ikut nge biri-birina. Ikut nge kam ilebuh Tuhan. Marilah kam singgolatih mabababan simran. Maka kuberikan pengading-adindu. Endam nina ayat 15. Aku jinengkap simpermakani biri-biringku. Canah kubahan ingan pengading-adinna. Kalak karo ingan pengading-adin kuburan. Enda lopayo Labu kuburan ingan pengading-adin. Sanga kita ngelu enda nga perlu ngadi baban simperan. Perlu tenang pertendinta malam ateta. Adi kuburan ingan pengading-adin. Kaikin ertina ngeluh enda adi nimai mati. Lepak kita. Adi kuburan ingan pengading-adin. Tuhan. Permakan si tuhu ia. Ingan pengading-adin. Ia sendiri rebahansa. Tenang kita. Man pertendinta. Puas siakap. Maka nina Tuhan Yesus. Pasal 6. Ise rehman bangku lanai melihe. Ise tekman bangku lanai muas. Marilah kam singgolatih mabababan simberat. Maka kuberikan pengading-adindu. Aku melias canah meteruh ukurku. Erlajarlah kambas aku nari. Canah pakailah pasangan si kubreikan. Sebab pasangan si kubreikan man bandu. Menahang dengan entabah mabasa. Alusie dandu kemalaman hati. Tuhan sendiri reh jadi permakan. Ia ndarami biri-biri. Ia ngasuhisa. Ia pekena-kenasa. Langsung Yehezkiel 34 ayat 23. Ku bereman bana sekala raja enda maman umat Tuhan. Ku bereman bana sekala raja man bana enda umat Tuhan biri-biri Tuhan. Ku bereman bana sekala raja simpermakanisa bali ras Daud. Jadi permakanna maka ipe kena-kenana hia bali ras Daud. Tuhan mujikan. Kerina permakan.
lalit ulin asa Daud. Bagendam ku bereken man bana permakan. Tapi ndai pasal 34 Yehezkiel ayat 11-15 Tuhan sendiri jadi permakan. Ayat 23 raja-raja dipermakan bagi Daud. Tapi ayat 24, aku Tuhan jadi di batana, jana sekalak raja si bali rasuru-suruhun ku Daud, jadi rajana, enda mekatangku. Jadi Tuhan sendiri jadi permakan, ibre Tuhan rajana, arah kesusur Daud. Enda lah mungkin si deban kecuali Yesus. Tuhan jadi permakanna, ia rajana, ia bagi Daud, jana arah kesusuran Daud. Yesus Tuhan ta. Endam permakan si tuhu-tuhu, endam sindarami kita, endam si pekena-kena kita, endam si pesikap kita, endam si mereken dukun merata, endam si negu kita kulau si tenang permalerna. Endam si ijanjikan Tuhan arah Nabi Yehezkiel, Tuhan sendiri jadi permakan. Ia jadi raja bagi Daud, jana ia arah kesusuran Daud. Enda laba cilang dibata jadi manusia. Tuhan permakan. Ia raja arah kesusuran Daud. Pasti dibata jadi manusia. Si enggo i tetap kena arah kesusuran Daud. Mulih kita ke Yohanes pasal 10. Tolenina Yesus ayat sada, ku katakan man bandu, si tuhuna kalak si bengket ku karang biri-biri la arah pintun, tapi inang hina ding-ding pinangko dengan pengerampok kak dia. La arah pintun, la tuduh kena pintun, la babaina biri-biri arah pintun. Nangki kena ding-ding pinangko pengerampok. Jadi pemimpin agama Yahudi lah petanda kena Yesus. Malahan ambatina jalma ruhku Tuhan Yesus. Kerana selama manusia ruhku Tuhan Yesus. Enda inangkih na ding-ding. Enda pengerampok dengan pinangko. Kaikin si ajarkan guru-guru agama Yahudi. Aturan-aturan. Karena cara-cara reburih. Karena pantangan-pantangan pangan. Tapi lah petanda kena Yesus. Bas Injil si deban. Nina Tuhan Yesus. I jadi kendu manusia nda anak-anak neraka. Lai babana manusia ndaku surga. Ban lai petanda kena Yesus Tuhan. Sireh guna jadi permakan si tuhu-tuhu. Zaman enda murahsa kita tertipu. Asal pakai jubah, pakai jas, pakai nama Yesus. Langsung kalak menarik. Tapi berita kenange. Yesus dibata, si jadi manusia. Berita kenange, lid pengalami dosa, kepastian keselamatan. Berita kenange, Yesus ndai, kelang atena kam, arah ngendesken kesahna. Berita kenange, pulah kambas kuasa si gelap nari. Berita kenange, Yesus ndar banca puasa kak ndunggeluh. Petanda kenange, ise diri Tuhan Yesus ndai. Tuduh kenange Yesus ngencadalan. Tuduh kenange lalit keselamatan di luar Yesus. Pasal siwa.
interogasi si pentanggor pengidah dai. Alu tuduhan melanggar aturan-aturan agama. Seri sehwari endah lid duar bage si berita. Sada sir berita nda aturan-aturan agama. Pantangan-pantangan. Cara-cara. Lakon-lakon. Tapi lai petanda kena ise Yesus. Endam nina Tuhan Yesus kerina si bengket la arah pintun. Tapi inang hina dingding. Pengerampok dengan pinangko. Kerina si laar berita Yesus me. Pintun ku Bapa. Yesus me. Si pejumpa kita ras Bapa. Ibas diri Tuhan Yesus nama. Si tandai diri Bapa. Ise singida Yesus. Ia me singida Bapa. Adila enda ituri kena. Penangko dengan pengerampok. Kaikin zenda pinangko dengan pengerampok. Persembahan. Ni nandai bas Yehezkiel. Simbur. Inem na susuna. Buat na kulit na jadi baju. Enda konteksna Yohanes pasal 10. Maka Tuhan Yesus laban silang ibunuh kalak Yahudi Athena ia. Sebab Tuhan Yesus terus petangkasna kebenaran radu rahasia icidahkan si salah. Ayat 2, ise si bengket darah pintun ia mempermakan biri-biri Jadi si enggo tek dengan ngalokan Tuhan Yesus. Si enggo ia arah Yesus ndai bengket. Kubas kini rajaan surga enggo pasti keselamatan datsa. Mengenca mungkin jadi permakan si tuhu-tuhu. Bas ogenta endali dua jenda permakan. Si pemenai cakapkan Tuhan Yesus jenda permakan pemimpin agama. Lid permakan si palsu, lid permakan si asli. Kedua akan isingatkan Tuhan Yesus jenda permakan dirina. Ayat 11. Aku mempermakan si tuhu-tuhu, permakan si tuhu-tuhu, git ngasamkan kesahna guna biri-biri ekrina. Memang enda menciri hamba Tuhan si payo. Ia ngasamkan kesahna, berkorban. Terem kalak kundari tertipu mendate-date ngerana. Akapna hamba Tuhan sejati. Lang. Nina Tuhan Yesus. Permakan si tuhu ngasamkan kesahna. Uga pengorbananna. Uga perjuanganna. Rajinna. Penyangkalan dirina. Hamba Tuhan si benar. Kundari hamba Tuhan. Yang hamba Tuhan bagi perkolong-kolong garanan mendaten tabah megisa. Nina bas Yehezkiel si papa la embarina. Hamba Tuhan si benar tegorna kalak berdosa. Babana muli. Tapi endandai kelah minum susu. Dan bulu biri-biri. Entabah megisa. Jangan terem kalak tertipu. Labo ukur kena selamat umat di batanda entah lang. Pokoknya ngalu gaji. Pokoknya lancar amplop. Permakan situ hundang git ngasamkan kesahna. Ayat 3 mulih kita ku ayat 3. Sir jaga ibas pintun nalangi pintun. Guna permakan jana biri-biri megikan sorana.
Endalit sirjaga. Sirjaga ndai nalangi pintun guna permakan jana biri-biri megiken sorana. Lit kasir jaga. Nuduhkan pintun man permakan. Permakan dai sendiri nuduhkan pintun man biri-biri. Jenda permakan dai sada-sadai gelari permakan biri-birina. Jana ibabaina darat iba sekarang nari. Enda metandai na biri-biri dai. Igelari permakan sada-sadai. Ibabaina darat iba sekarang enari. Igembala kena. Ibabana kudukut simrata. Gelaman biri-biri ndai. Memang gelaman biri-biri gembala harus berkorban berjuang. Makali sada ku baca buku Osland Chamber. Adikam permakan nina. Labo biri-biri ndai mangani rumput kam jagai salang kam rumput na biri-biri ndai kata dibatasi enggo tasak baskam da epanna maka kam sendiri harus cari makan, kam sendiri harus memberi makan biri-biri. Maka nina Osland Chamber hamba Tuhan enda pangan biri-biri. Oh sangaku sadaraku payo. Hamba Tuhan enda adituhu hamba Tuhan bagi Tuhan Yesus. Daging nanda mau pangan. Ia harus berkorban. Endam si iprotes Tuhan arah Nabi Yeskel. Sebab na enggo terbalik. Enggo biri-biri peburu-buru pemimpin. Harusnya pemimpin dai berkorban. Guna biri-biri. Adi bagi pemimpin agama janari man. Ibas Tuhan nari. Sebab perpuluhan elabusen jemaat. Hei kam perpuluhan lo sendu esen Tuhan. Ije narima hamba Tuhan man. Tuhan meresa. Hamba Tuhan. Singaku zaman Tuhan Yesus. Anggo ambatina kala andai rehku Yesus. Uga zaman enda. Kam perdate kensa. Ku Yesus ngekam babana, entah ku dirina. Nina jenda, ayat telunda sada-sadai gelari permakan biri-biri na jana ibabaina darat iba sekarang nari. Ayat 4. Kencan darat biri-biri egrina erdalan ia arah lebih. Gua maka bagi, lit nipe, lit serigala, lit singa. Permakan lebih jumpa. Maka hamba Tuhan paling beresiko ia mesasaran setan. Adalah dipilihkan. Adituhu kam hamba Tuhan kam sangkalena biri-biri ndai. Ia erdalan arah lebih. Biri-biri yang ikutkannya sebab ditandai biri-biri sorana. Cenda 2 permakannya. Sada gembala, sada Tuhan Yesus. Ayat sada ayat 6 enda labu Tuhan Yesus cenda permakan. Enda pemimpin-pemimpin agama si seharusnya ia menggembalakan umat Israel. Enggo terbalik. Lanai ia mengembalakan. Tapi Tuhan Yesus turi kena uga ciri-ciri permakan gembala situ hunda ayat 4 ndai
Kencan darat biri-biri krina ardalan niara lebe. Biri-biri ikut kenia sebab itandai biri-biri sorana. Ayat 5. Adi kala sideban labong biri-biri ikut kenca. Kiampe biri-biri lau sebab la itandaina sorana. Si pentang dai ngor pengidah lana yang git ipermakani guru-guru agama kalak parisindai lana yang git. Maka diserikin akak mendukrinana lo kam biri-biri di bata. Adi tuhu kam biri-biri di bata itah ndu. Apai suruh-suruh di bata si payo. Ayat 6. Iturikan Yesus perumpamaan enda tapi la yang kakal andai kai maksud Yesus. Langsung kita ku ayat 7:10 si berzenda. Cenari nina Yesus ku katakan man bandu si tuhuna aku mapintun biri-biri. Tuhan Yesus mapintun dai. Ku jema harusna pemimpin-pemimpin agama Yahudi maba kala Yahudi kala Israel ku Yesus. Ayat 8 krina sireng lebih nasa aku pinangko dengan pengerampok jangan labo bagikan biri-biri iya. Enda pemimpin agama Yahudi singgo papak laler babaina biri-biri ndai labo di Athena. Ayat siwa aku mapintun ise bengkat arah aku terkelin me kubas kudarat dia janah idat nagagatan. Bas Yesus me sidat gagatan. Bas Yesus me sidat kemerdekaan. Bas Yesus me sidat puas. Maka gembala si rehna bas di batana rinda si payonda ibabana umat Tuhan da manusia ndaiku Tuhan Yesus. Rehku Yesus terkelin dat gagatan. Kubas kudarat lit kebebasan. Sidungi ayat 10. Penangko reh guna nangko munuh dengan menaikkan saja. Enda itafsirkan setan iblis payo sebabna di balik pemimpin Yahudi ndai nina Tuhan Yesus pasal 8 bapandu si iblis kam. Pinangko reguna nangko munuh dengan menaikkan saja enda me setan ndai iblis ndai ipakena segala cara gelah manusia ndai ndauh bas Tuhan nari. Tapi kebalikanna aku regelasi megikan sorangku ngalokan kegeluhan si cukup. Enda laku puas terjemahan enda. Sebabna terjemahan si debana. Supaya siapa yang mendengarkan suaraku, dia beroleh hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Lapas pas, la cukup, limpah. Limpah limpar maler man kala si deban. Kemalaman nate nanda kriah nanda kepuas nandai. Enda man kala si megikan kata Tuhan Yesus. Maka la pernah kita bosan. La pernah keri kata bas Tuhan Yesus nari. Besur lalap kita. Labu saja besur. Limpar. Nina Tuhan Yesus. Kala si megikan soraku, ngaloken kegeluhan si berkelimpahan. Doni enda kering, melihe muas. Cara politik, cara kai pedarami gelah puas. Sadangenca, rehku Yesus, haloken ia jadi di batandu Tuhan Juru Selamat ndu. Begiken katana, icema. Labung geluh pas-pasan. Nakan inemen secara kula. Lebih asa cukup. Nakan inemen secara pertendin. Lebih asa cukup. Icenda me janji Tuhan. Si megikan soraku.
idatna kegeluhan si berkelimpahan. Endam diri Tuhan Yesus dibatasi jadi manusia, korbankan dirina mati janah keke, kendari bansia ringan bas keluhndu, begikan katana jadi berkelimpahan geluhndu. Toto kita. Tuhan, jadilah reh kami man bandu, kame pintun ise bengket arah kam, kubas kudarat ia lid kebebasan, idatna gagatenna, kam kakak Tuhan singgureh jadi permakan kami. Kamkap singgit mati guna kami. Pasu-pasu oh Tuhan katandu si bagi kami. Kam ngencap pintun lid persadan kami ras di bata. Kam kakak ngencap permakan si bansi besuri kami. Kula ras tendi kami. Kamkap sirbahan cagluh kami berkelimpahan. Tuhan Yesus adili dengar kami lengate, sampati kami alu kesah si badia gelah kami tek rehman bandu. Singgo kami tek rehman bandu, tole metedah kami megi sorandu. Sebab nasi megikan sorandu, maka geluhna berkelimpahan. Sembah kami Tuhan kami Yesus, bas kelar rendu kami retoto. Amin. Nande Bapa turang senina, si berjendam sekolah tabrengi enda, lias ate Tuhan, nemani kam gelah. Tuhan Yesus masuk-masuk kita. Amin.